सरमाया दारी निज़ाम के जितने सुर्खेल हैं, नियाजी खानदान, शरीफ खानदान और भुट्टो दारी खानदान, कागज पे बता दें कि तमाम लोग जो है उनको खुशहाल होंगे तो हम आपकी बात मान लेते हैं। कागज पे तो वो कानून के मुताबिक अपना बजट नहीं पेश कर सकते। बात खत्म होगी ना। हम तो कागज पे बता सकते हैं, आप नहीं बता सकते। इसका मतलब है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं लोगों को। आम आदमी की तनख्वाह जो है ना वो 1 तोला सोना के बराबर कर दे, तो 3.5 लाख रुपए। जी। आज मैं बिल्कुल साफ बात करूंगा। मैं कहता हूँ अगर सरमायादारी निज़ाम में सकत है, ताकत है, कुव्वत है, और अगर मजहबी रियासत में भी अगर कोई ताकत है और कुव्वत है तो वो अपने तमाम लोगों को खुशहाल कर दें। हम सोशलिज्म की बात करना बंद कर देते हैं। पाकिस्तान के लोग जो हैं उनको सोशलिज्म के बगैर बार बार हम समझा रहे हैं खुशहाली नहीं मिलनी। अगले 50 साल भी ये लोग बैठे रहे, 100 साल भी बैठे रहे, ये सारी पार्टियाँ PTI, PMLN या पीपल्स पार्टी, ये आपको खुशहाली नहीं दे सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली, पॉडकास्ट लेफ्ट राइट के साथ, और मेरे साथ हैं जवाद साहब, जवाद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, एक बात की वजह से मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ना आपको देखता रहता हूँ आजकल। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप रिसर्च वाले आदमी हैं और ऑथेंटिक आपकी इन्फॉर्मेशन होती है हमेशा, आपके जो डेटा है वो भी ऑथेंटिक होता है। तो अब मैं देख रहा था कि आप फिर मरियम औरंगजेब से कोई सवाल कर रहे थे, वो क्या मामला था? अच्छा, कल वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर, वो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाद साहब पंजाब बजट की, तो मेरा उसमें ये था कंसर्न कि आपका अपना एक कानून है जिसे कहते हैं पंजाब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट 2022। उसके मुताबिक 2027 का जो बजट अभी पेश कर दिया गया है उसके अंदर कोई ऐसी तरक्याती स्कीम शामिल नहीं हो सकती, ऐवान में ले नहीं हो सकती, पेश नहीं हो सकती, जिसको उसके मुतल्लिक़ा फोरम ने मंजूर ना किया हो। मसलन असिस्टेंट कमिश्नर का अपना फोरम है, डिप्टी कमिश्नर का अपना है, वो 40 करोड़ तक की स्कीमें अप्रूव करता है, कमिश्नर जो होता है वो 80 करोड़ तक की करता है। इस तरह 10 अरब रुपए तक की जो स्कीमें होती हैं मालियत की, वो पंजाब हुकूमत करती है, और उससे ऊपर वाली जो होती है वो फिर फेडरल गवर्नमेंट में प्लानिंग कमीशन में चली जाती है। तो मैंने कहा कि ये आपने 493 स्कीमें, कम से कम अंदाजन मेरा यह है कि 300-400 अरब रुपए, 300-400 अरब रुपए का बजट इस पे आप दिया है, तो ये तो अनअप्रूव्ड स्कीमें हैं। कानून आपका कहता है कि असेंबली में ये आ नहीं सकती, आपने पेश भी कर दी, अब अप्रूवल भी है। तो उसके ऊपर उसने जवाब दिया मरीम औरंगजेब ने, जो प्लानिंग मिनिस्टर भी है, सीनियर वजीर भी है, यानी समझे कि चीफ मिनिस्टर के बाद वो पंजाब वही चला रही। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास वक्त है कि हम जब इस बजट को असेंबली से मंजूर कराने से पहले ये 493 जो तरक्याती प्रोजेक्ट्स हैं इनको हम मुतल्लिक़ा फोरम से अप्रूव करा लें। तो पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं, पैसे तो बाद में आने हैं, कानूनी तकाजा है ना। अच्छा, वो भी नहीं हो सकता। कानूनी तकाजा। मैंने कहा ठीक है, आप अगर इसको अप्रूव करा लेंगे 13 दिन में, यानी 13 दिन बाकी है ना 30 जून आने में, आज अगर गिने तो 13 दिन में आप अगर ये 493 स्कीमें मंजूर करा लें जो पूरे साल में नहीं हो सकी आपसे, तो मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा, कभी जोर से बजाएं। मैंने कहा ये नहीं, मैंने बजा दी, लेकिन मैं शर्त लगाता हूँ 38 स्कीमें पर डे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के 4 मेंबर होते हैं जवाब साहब, वो 24 घंटे भी बैठे रहे ना नहीं हो सकता, तो 38 स्कीमें मंजूर नहीं कर सकते। हाँ, वो मुंह इधर करके क्लर्कों को कह देंगे साइन करते तो यही होगा। अच्छा, ये भी नहीं हो सकता ना, PC1 होता है, PC1 ही नहीं बना। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये तो वैसे भी फिर इस तरह देखा जाए तो गैर कानूनी बात है। फिर नहीं, देखे आपने 160 अरब का प्रोजेक्ट है मरियम नवाज शरीफ का लैपटॉप प्रोग्राम में, कहते हैं यार आपने उसको पूरे पंजाब में बांटने हैं, आपको पता नहीं किस जिले में कितने जाने हैं, तो 160 अरब को मजाक है, 160 बिलियन की बात कर रहा हूँ। तो वो 160 अरब रुपए की अगर आप मंजूरी इधर मुंह करके देते हैं क्लर्क से, तो वो तो उस पर बहस ही नहीं की आपने। देखिए, उसका कास्ट बेनिफिट रेशियो नहीं निकला। मैं समझता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए इस तरह की हरकतें, क्योंकि जब ये करेंगे मैं तो उनको खबरदार करता हूँ। मैं तो नहीं हूँ ऑपोजिशन में, ना मैं हुकूमत में हूँ, लेकिन देखें आगे जाके ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, और अभी तो जेलों में पड़े हुए, जेल से बाहर शायद आ जाएं और फिर आप जेलों में चले जाएं, तो इस तरह की बेज़ाब्तियाँ करना जो है ना वो बंद करें, कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नुकसान होगा सबसे पहले तो। मैं तो उनको ये बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं ही समझता हूँ कि नून लीग का जो एक नारा है ना कि डेवलपमेंट का, कि जी डेवलपमेंट के करते हैं हम जब आते हैं तो सड़कें बनती हैं, हम जब आते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लेके आते हैं वगैरह वगैरह। मैं उनको एक मशवरा देना चाहता हूँ आज, वो ये कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ जो भी इसमें मौजूद हैं, वो सारे एक सिर्फ चीज़ पे काम करें, सिर्फ एक चीज़ पे, तो ये कौम जो है ना आपसे खुश हो जाएगी। वो अगर आप कर सकें ना तो मैं सोशलिज्म छोड़ दूंगा। वो ये है कि एक आम आदमी की तनख्वाह जो है ना वो 1 तोला सोना के बराबर कर दें, 3.5 लाख रुपए जी। तो वो तो सोशलिज्म ही ले आएगा। तो ये आप कह रहे हैं सोशलिज्म ज्वाइन कर ली? क्योंकि मैं उसकी वजह बताने लगा हूँ आपको।
لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کیا ڈیولپمنٹ کریں کیا نہیں کریں. اگر لوگوں کی جیب میں پیسے نہ ہوں, ان کی جیب میں پیسے اگر نہ ہوں, اور وہ ان پیسوں کی وجہ سے اپنے بچوں کے لیے صحت, تعلیم, اس کے علاوہ گھر کے جو معاملات ہیں سارے بل سے لے کے جتنی چیزیں آپ کو اشیاء خورد و نوش چاہیے, اس کے علاوہ آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے موبائل پہ, پھر آپ نے کمیوٹ کرنا ہے, مطلب آپ نے ٹریول کرنا ہے, پھر آپ نے جو کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ نہیں کرتے, آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کو سیر و تفریح بھی کرنی ہے. یہ سارا کچھ آپ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں. آپ صرف غلام ہیں سسٹم کے, زیادہ تر پاکستانی غلام ہیں سسٹم کے. جب تک آپ ان کو اتنی تنخواہ نہیں دیں گے کہ ان سے یہ ساری چیزیں وہ کر سکیں, آپ جتنی مرضی ڈیولپمنٹ کر لیں, آخرکار لوگوں نے یہی کہنا ہے کہ نہیں جی ہم غریب ہیں, ہماری غربت جو ہے ہمارے سامنے کھڑی ہو کے ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. آج میں بالکل صاف بات کروں گا, میں کہتا ہوں اگر سرمایہ داری نظام میں شکت ہے, طاقت ہے, قوت ہے, اور اگر کسی مذہبی حکومت میں بھی, مذہبی ریاست میں بھی اگر کوئی طاقت ہے اور قوت ہے, تو وہ اپنے تمام لوگوں کو خوشحال کر دیں. ہم سوشلزم کی بات کرنا بند کر دیتے ہیں. یہ بڑی بات آپ وہ کہاں سے کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے. دیکھیں انہوں نے کہ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ انہوں نے زور نہیں لگایا ہوگا. بھائی تو کہہ رہا ہوں میں, جو جس نظام کی جو وکالت کرتا ہے اس کی سروائیول کے لیے وہ اپنا پورا زور تو لگاتا ہے نا, تو زور تو دونوں طرف سے لگا ہوا ہے, بنا کچھ نہیں. سرمایہ داری نظام کے اندر بن ہی نہیں سکتا. جو میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں, پتھر پہ لکیر ہے, سرمایہ داری نظام میں غریب اور امیر رہیں گے, اور جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا غریبوں پہ استحصال ہوگا, اور وہ اکثریت میں ہوں گے, اور اقلیت میں صرف امیر لوگ ہوں گے. یہ سرمایہ داری نظام کے اپنا جو مینیفیسٹو ہے اس کا اگر کوئی ہے تو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہ خاصا ہے, ہاں یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو ان لوگوں کو میں یہی کہوں گا کہ یہ اس طرح نہ کریں, زیادتی کر رہے ہیں. اگر سوشلزم آپ کو پسند نہیں ہے تو کیپٹلزم میں سے وہ سارا کچھ کر دیں جو ہم کہتے ہیں کہ سوشلزم کرے گا. اگر سوشلزم کرے گا ہم کہتے ہیں تو وہ تو ہم تو کاغذ پہ بتا سکتے ہیں کرے گا, تو پریکٹیکلی تو کرے گا ہی. آپ کاغذ پہ صرف بتا دیں. آپ سرمایہ داری نظام کے جتنے سرخیل ہیں, نیازی خاندان, شریف خاندان اور بھٹو زرداری خاندان, کاغذ پہ بتا دیں کہ تمام لوگ جو ہیں ان کو خوشحال ہوں گے تو ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں. کاغذ پہ تو وہ قانون کے مطابق اپنا بجٹ نہیں پیش کر سکتے. بس یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, جو میں نے سوال تو بات ختم ہوگی. پھر بات ختم ہوگی نا. ہم تو کاغذ پہ بتا سکتے ہیں, آپ نہیں بتا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. آپ کھربوں روپیہ اربوں روپیہ کما رہے ہیں, آپ کی مہینے کی آمدنی جو ہے اربوں روپیہ ہے اس وقت, جو بڑے سرمایہ دار ہیں. تو آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو سوشلزم کے بغیر بار بار ہم سمجھا رہے ہیں خوشحالی نہیں ملنی. اگلے 50 سال بھی یہ لوگ بیٹھے رہیں, 100 سال بھی بیٹھے رہیں, یہ ساری پارٹیاں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی, یہ آپ کو خوشحالی نہیں دے سکتی. دیٹس گڈ. ناظرین آج کا پوڈ کاسٹ یہی ہے. تمام ارکان اسمبلی 370-72 کے قریب ہیں, پی ٹی آئی والے بھی, اپوزیشن والے بھی, پیپلز پارٹی والے بھی, وہ سوچیں کہ اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کر کے یہ بجٹ منظور کریں گے یا نہیں کریں گے, یا پھر یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس قانون کو جس کی دھجیاں اڑنے والی ہیں اس کے اندر امینڈمنٹ لے آئیں گے اگلے 2-3 دن میں. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال آج کا پوڈ کاسٹ یہی, اگلے ایک نئے ایشو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. خدا حافظ.